Nakuha ni number 24. Pinasa. Nakuha number 11. Nasa RJ. RJ, step back. Wala. Nakuha ni number 24. Nakuha ni number 30. Pinasa ay Kuya. Kuya Bawi. Bad. 3-0. David. Pinasa ay Jerry. Nice ni RJ. RJ pinasa Bilardo. Bilardo pinasa number 30. Number 30. Lumayap. Basket. Natanggap natin yan. 3-1 lang. Jen. Troy. Troy. Pinasa ay number 15. Basket. 5-2. 5-2. Bilardo. Bilardo, pinasa ay Buhawi. Buhawi po 3. Wala na kuha ni Bilardo. Bilardo, pinasa ay Chope. Chope, pumulap. Basket. Lawa ni Derek. Derek. Pinasa ay Troy. Troy, 3 points. Lawa ni number 30. Wala, dalawa. Number 11. 7-5. Bilardo, hindi dribble. Bilardo, Bilardo, pinasa ay RJ. RJ, pinasa ay number 15. Number 15 pull up. Wala, nakuha nino. Nakuha ni David. Pinasa ay Kuya number 15. Kuya number 15. Lumaya, wala, nakuha ni Bilardo. Bilardo, pinababa, pinasa ay RJ. Pinalik kay Bilardo, pinasa ay Vincent. Pinasa ay pull up. Wala, nakuha ni David. David, pinasa ay number. Nice to RJ. Nakuha ni Buhawi. Buhawi, basket. Nakuha ni number 21. Pinay nag-dribble, bangkain niyan. Number 21. Number 21, pinasa ay number... Paul. Bilardo. Tumira, wala, nakuha nino. Number 4. Uy. Basket, para ay Troy. Online. Online ang ating score. Favor of online. Online. Favor of all time. All time online. Bilardo. Pinasa kay RJ. RJ, pinasa kay Buhawi. Buhawi. RJ. Inisip pinasa kay Chope. Pass break para sa magkuya. Bumali. Wala. Nakuha nino. Nakuha ulit si Troy. Troy point 3. Nakuha ni Bilardo. Bilardo. Behind the back. Behind the seat. Tumira na 3. Basket. Nakuha nino. Number white. Para ay Jeric. Pinasa ay David. David, basket, easy 2 points. Bilardo, Bilardo, Vincent Santos yan. Pinasa ay Kuya number 30, pinasa ay RJ Bilardo, pinasa ay Buhawi, Buhawi po 3, wala, foul. Foul tayo guys. First personal foul. First team foul. RJ pinasa ay Chope. Chope floater. Nakuha nino. Pass break wala. Hindi nakuha. Sayang. Out of bounds. Shot out kay Idol. Pull up na yan Idol. Pull up. Tumira 3. Wala. Natutunan mo yata kay Onse yun ah. Good yan, good yan. Wala pa shot clock. Bilardo, pinasa ay RJ. RJ pinasa ay Buhawi. Buhawi step back. Itang layo dun ah. Pinasa ay number 30. Pinasa ay RJ. Chope, pull up. Pinasa ay number 30. Wala, nakuha ni White. Danny White. Nakuha ni Brownies. Wala, nakuha ni no. Si Kerry. Basket. Bilardo, pinasa ay Chope. Change court pag na-shoot. 16-13. 3-6. Ay Bilardo.
Belardo. Buhawi, tumira ng 3. Wala. Buhawi ulit, tumira ng 3. Wala. Buhawi ulit, tumira ng 3. Wala. Buhawi ulit. Change court pag na-shoot ha. 6-3. Good. 16-13. Change. 6-5. Sila. 16-15. Punit ah. Belardo, ulit. Hindi na ulit. Namang isa. Eighteen, 17. Lamang ulit isa. Change favor. Wala. Still, Jeric. Yan, Rex. Nagawa, yung magkampi. Jake. Wala. Rebound, Jopet. Uy, grabe din ah. 20-17. Good, tatlo lang. Good, 3 minutes. Vincent, ayun yung unang kapo si Vincent yun. 20 ano pa. 2016 tatay. Buhay pa sa kanya mo. 28. Tatlo. Lima na. 22-17. Nice pass. 22-19, tatlo. Two minutes, 20 seconds. Mahaba pa. Short. Isa na lang. Last 2 minutes. 2-1. Jope, ayaw mabasa! Oy! Oh, pinasa! Good. Tatlo ulit. Tapboard pa rin. Nakantay ko yung 5 topic eh. 26-21, 5. Umangat na. 29-21, 8. Tama pa, 55 seconds. Mukhang may magpo 4-0. Hindi pa payag si David. Ayan na.
Anin. Ulitin. 30 seconds. Shot clock. 22 seconds. 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Saka. Sige, maga pa. Aso 8 pa lang. 8:12 pa lang. Zero sa maya. Ayos, nakakota na. Okay, pasok. Wait lang. Pasok. Namatas lang ako. Ayos na. Kaso yung isa, natalo dahil may Brent. Aray mo. Nasabit kay Brent. Nasabit sa bandog. Hindi kami malas si Brent. Hindi naman, malas lang. Malas lang yung tira. Pasok ulit. Takot pala kayo magbayad eh. Una, real talk pa. Bandang ulit.